naipit. Ayan, full length siya mga madam, ah. Ayan, gusto mo. Gusto mo. Small lang to, semi-med. Nairita talaga ako pag nasa boot. Ayan. Pero mahaba to mga mami, 3/4 nga siya. Ayan. Para lang makita nyo. Small, semi-med. Good. Puso. Code puso. 130 pesos, small, semi-med. Next mga mami kong large. This one size large, may paha and color red. Red and black. Combination. Large size, good pula. Code pula, 130 pesos. Ma'am Shirley, Ma'am Susan, visible po. Ma'am Susan, may new arrivals ako ng pants. Puso, Ma'am Angie, yours na. Ma'am Ainin, ano to? Pula. Code pula, size large po. Large. Ma'am Emelda, ilag, yours na po. Next mga mami. This one is gray. May paha to si gray, ah. Gray and black. Is it stretchy? Yes po. Small to semi-large. Code gray-black. Code gray-black 130. Small to semi-large. Next mga madam. This one pa polo type. Okay, medium semi-large to. Medium semi-large. Code gray polo. Yes, Ma'am Angie, may apo ka na. Gray black, tsaka gray polo. Gusto nyo ba suotin pa? Small, medium, semi-large. Gray polo, medium, semi-large. Ito, walang paha to, mga mami, pa-flowy-flowy lang to. Tita Zed, yours na. Gray polo. Para lang kayo naka-polo, medium. Oh! Ay, kalaglag na. Next, mga mami, size medium din to, semi-large. Small, medium, semi-large. Code botones. May paha, mga mami. Code botones, 130 pesos, small, medium, semi-large. Oh my God. Next mga mami, isa kayong dog. Ayan, may dog to. May dog siya. Okay, may paha. Small med to, good dog. Ma'am Ana Blanco, yours na. Ma'am Ana, nandito, hindi ka pa nag-check out, no? Nandito pa parcel mo, pero bayad na yun. Ma'am Susan, iba, yours na to. Next mga mami, this one is everybody's favorite. Ang ganda na ito. XL to mga madam. Pero, teka lang. Ma'am Evelyn, yours na to. Pero this one mga madam, kahit small med kayo, pwede. Best fit large to XL to. May paha siya. This one super nice. Best fit XL, para siyang dark gray. Basta dark gray. Best fit XL mga mami ha.
Large to XL, pero kung small med kayo, pwede. Code paborito. 130 pesos paborito. Ganda na ito. Paborito ng bayan. Yung orange kanina, wala. Itong orange, large to XL to ah. Code orange, large to XL. Paborito ng bayan. Ang tagal naman. Ma'am Yoli, yours na paborito ng bayan. Ganda kaya nito. Ba't ang tagal nyo dito? Mami, floor kita po. Next mga mami, this one is charcoal. Charcoal. Okay, pa-muscle sleeve siya ha. Okay, lahat din ng size to. Small, medium, large, XL. Food, charcoal, 130 pesos. Ma'am Susan, yours na. Ma'am Susan, meron pa isang orange, mas maganda. Baka bet mo, kaya lang XL lang yun. This one. Mas maganda to, tsaka parang bago to. Oh, code parang bago. Size XL, parang bago. Charcoal, Ma'am Angie, yours na. Charcoal ng bayan. Ito rin, paborito din to, pero in-snap nyo mga auntie. Teka lang. Gusto ko yung andaling kausap ni Ma'am Susan. Yours na, Ma'am Susan. Thank you very much. Yan. Ang daling kausap. Eto mga mami, dinedman nyo to kanina. Okay, this one is ever favorite. Ever favorite. Ganda niya. In color blue. Large to mga madam ha. Pero kung small med kayo, pwede din. Code DEDMA. Code DEDMA, 130 pesos. Small, medium, large. Best fit large to ha. Best fit large, kahit semi-XL pwede. Code is DEDMA, 130 pesos. Color blue to, light blue. Ganda kaya mga mami. Ayaw nyo na naman. DEDMA. DEDMA, Ma'am Azir, yours na. O, diba? Kanina ayaw nyo yon. Gusto nyo may ice ka? Bakit? Mga madam. Next mga madam, ito po ay parang binili sa Uniqlo. Ang ganda ng pagka-knitted, mga mommy. Ang ganda ng sleeves. Size medium to, pero pwede to sa small semi-crop top. Code Shala. Code Shala. 130 pesos. Mga mommy, maganda pagka-knits na to. Yan, small med lang. Shala ka. Next. This one is large to XL, vintage to sa totoong buhay mga madam ha. Susukatin ko. Ayan. Ito malaki talaga. XL to mga madam. Vintage to mga mami ha. Ganyan yung pagka-knitted niya. Okay, pwede naman sa large kung ayaw nyo ng kasikipan. Hanggang XL size. Ganda rin neto. Code vintage. Shala, Ma'am MC, yours na. This one is vintage. Large to XL siya mga mami ha. May paha din to. May paha din.